Okay, good morning everyone. So talking about the source of our water here. Just look at this. Yeah, that's the source of our water here. It flows right here and here. And then that hose padung na sa mua. Sa mua is buling na. Sa mua is napaad to, napita. So lunon pa to napaybud, nin ubos pa jud. So that's it. So nako kani karon kayong giayo kiwa na ning aga sa mua. Kay napuno mo sa og ngani oh. Napa. Kung suggest sa hose ba. So that's why ang gitaro. So maro to. So nadako kay siya ng tipak nga bato. And then probably langob na lang soda na. So that's all. Thank you.